especie de realización colectiva después de tener algunos años. So this has been kind of like an experience of building something in a collective over many years. Porque pueden imaginarse que nosotros empezamos a bailar casino siendo todavía muy jovencitos. So you can imagine that we all started dancing casino when we were really young. Algunos de nosotros con apenas 12, 13 años. Some of us, we were only maybe 12 years, 13 years old. En el Casino Deportivo de La Habana. And it all started in a place called the Casino Deportivo of Havana. Imagino que con el nombre del lugar, era un club privado, pero con el nombre del lugar no quedan dudas exactamente de cuál es la procedencia, de dónde parte. Se llamaba Casino Deportivo de La Habana. De allí el baile casino, la rueda del casino. So that we can all be sure exactly where this dance came from, I want you to note the name of our community center. The name of our community center says the word casino in it. Casino Deportivo. And to translate those words into English, casino at that moment in time, drawing from the Spanish, meant a community center. And Deportivo meant recreational. So it was like a recreational or like an athletic community center for a certain type of people, like a country club type of place. Okay, it did not mean a gambling hall. It was a different use of the word. So just to translate the words, that's what it means. Eran los años 50. This was the 1950s. Estamos hablando de 55, 56. We're talking about it getting started around the years 1955, 60, 56. Casino Deportivo de La Habana, un lugar situado que hoy se llama Cristino Naranjo, balneario ya abierto para el pueblo. It's in a facility that is now called Cristino Naranjo, which is named after someone, and it's now like a place where the public can go, they can swim. It's right on the ocean. Evidentemente, esto no es de una extracción absolutamente popular el comienzo del estilo casino de rueda. Son los participantes, los socios de este lugar, era de la mediana burguesía, quizás una parte de los profesionales con un cierto desarrollo, una cierta posibilidad económica que podía ser socio de este lugar. We cannot say that the very, very beginning was just coming from every part of the population. We have to say about where the very, very beginning started. This social club had a cost of membership, and so the people who could go had to be a certain level of middle to upper middle class to be able to afford to enter. Una cosa bien extraña, porque normalmente las tendencias musicales, las tendencias danzarias en Cuba, siempre partieron de sectores muy populares. So this was strange in the history of Cuban music and dance, because the traditions in Cuban music and dance are that most new dance forms or musical genres come from a working class population. Porque siempre la gente con un cierto dinero, con un cierto poder, sea desde el punto de vista profesional o sea desde el punto de vista económico, siempre son gente un poco más enquilosada, gente que piensa un poquitico más a la hora de bailar, o a la hora de tocar una tumbadora, o a la hora de exponerse. También son gente un poco más hermética, son gente un poco menos comunicativa que la gente del pueblo. So people say it could be for many reasons, but for example, that the people of this academic class, this was a very academic social center, were more on the thinking side. They might analyze how to play a musical instrument, think about how to correctly do a dance step, but they weren't necessarily spontaneously developing movement. At least that's how we looked at the situation at the time. Hablo de esto por el origen del lugar, para que ustedes más o menos se ubiquen. En principio bien raro, pero esta manera de bailar era de blanco, no de negro. So it's strange, but in the very beginning, this way of dancing was considered a white way of dancing, not a black way of dancing, because of who could go to the social center. El Casino Deportivo de La Habana, el dueño era un mulato. So interestingly, the owner of this place, the Casino Deportivo, was a mixed race person, black and white, as they call mulatto. Un mulato que se había cansado de que lo rechazaran en todas las puertas de los grandes clubes. He was very frustrated, he said, that he was not allowed to go in to the big clubs. Como en el Miramar Yacht Club, el Billboard Yacht Club. So like the Miramar Yacht Club, like the Miramar Jazz Club, people of color were not allowed to enter at the time, and he was angry. Con el dinero suficiente se inventó este espacio. And he had a lot of money, so he decided to build
pasa es que, paradoja, miren ustedes, se había cansado de que lo rechazaran en las puertas, y sin embargo él hizo exactamente lo mismo después. But what a paradox. He was frustrated about being turned away at the doors, but then he did the exact same thing in the club that he bought. O sea que él ya, su imaginaria era de que ya era blanco y por tanto era un lugar de blancos. So even though he was the owner, it was a place only for white people. Dejemos esto por ahí, después hablamos un poco sobre el problema racial, la integración y la cubanía, etc. We're going to leave this topic aside for a second to continue with the history, but I think it's important later that we do talk about the race issue and how it integrates in Cuban society. Sí, estamos hablando de los años 50. But now back to the history. We are talking about the 1950s. 55, 56, 57. Between 1955 and 57. Momento en que el rock and roll invadió el mundo. It was a moment that what we call rock and roll invaded the world. And he's talking about what we now call sometimes swing dancing, rock and roll of the past. Nosotros no fuimos una excepción para nada. We were not an exception to this invasion in any way. Todo lo que podía pasar en Estados Unidos, pues rápidamente, quizás en muy poco tiempo, en menos de un año ya estaba en Cuba. And it was what was happening is that almost anything musically or dance-wise that was happening in the United States, within like a year was happening also in Cuba. Era en un momento de un intercambio, pero Cuba en realidad fue siempre un país privilegiado en torno a todos los demás países del Caribe y de América. There was a very strong exchange between the United States and Cuba culturally and artistically. And Cuba kind of always had a privileged place in cultural world of Latin America and the Americas in terms of how it was looked at, what type of place it had in the world of culture. Very high exchange and equally with the United States. El segundo lugar en el mundo, en América, en tener el televisor, en tener el teléfono, en tener los trenes, fue Cuba, por ejemplo. So the second place in all of the Americas to have telephones, to have TVs, to have trains was Cuba. En el teléfono hay hasta incluso una contradicción, que parece ser, el teléfono lo inventa un señor italiano radicado en Cuba y fue en el Teatro Martí. So there's actually like a little thing you might not know about, but it's that an Italian actually living in Cuba invented the telephone in a place called the Martí Theater. Por tanto, hay hasta una controversia en torno a quién inventó el teléfono. So it kind of created a little controversy here in terms of the creation of the telephone. De una manera o de otra, Cuba siempre fue, como se le llamó, el traspatio de Estados Unidos. But one way or another, Cuba was always right there, like right behind the United States. Por tanto, la relación con Estados Unidos es una cosa continua. So this, Circulaba el dólar en Cuba, o sea, claro, no es ahora que circula el dólar en la moneda nacional. En ese tiempo circuló el dólar con el mismo valor del peso cubano. so at that time, dollars were circulating freely in Cuba with the same rate as the Cuban peso. Freely exchanged, no problems, money going back and forth. Les quiero decir, toda esta prehistoria la hago en torno a que ustedes se ubiquen un poquitico en tiempo y espacio. So I'm doing this little history so you kind of find yourself in the time and the place where all of this developed. Pero nosotros decimos, el casino, los elementos principales, que por supuesto la estructura principal, el centro en la música es el son cubano, son sin la N, sin la G. So now we'll talk about the ingredients. Let's say the principal ingredient or the backbone of what a casino that we invented was son. Un son que parte de por allá de la zona de Guantánamo, Son that comes out of the region around Guantanamo. a partir de una cosa que se llamó nengón, de una manera de hacer música se llamó nengón. It came out of a special way of making music that we were calling nengón. El nengón se divide en dos. Nengón splits in two. El changüí que se queda por las montañas por Guantánamo Changui that stays over in the mountains by Guantanamo. y la variante más fuerte que fue el son cubano, And the stronger variant or the more popular variant called son. o que es el son cubano, que ya digo era porque estoy hablando de aquel tiempo. I was talking about the past, so I said it was, but it actually is still. Pero como quiera, esta vertiente del nengón, son mucho más desarrollado, es como una especie de transculturación cultural que viene barriendo la isla entera, desde la zona oriental y llega por supuesto a La Habana. So this variation, which was more developed, goes crossing the country from the east, eventually arriving in Havana.
el son, sus instrumentos principales eran bien humildes. So in the beginning, their principal instruments were very humble. Como bajo se utilizó, por ejemplo, una botija So instead of a bass, for example, they used a water jug. o una marímbula, And they also had a box unos flejes, with pieces of metal that is called a marimbola. I don't know if we have this word in English. Maybe like a thumb piano in a box. si había alguna guitarra eran felices. Después la versión cubana de un instrumento de ataque que se llama tres pares de cuerdas. If the musicians were lucky enough to have a guitar, it would have been a 3-string guitar that we call the three, or the tres. En muchos casos ni siquiera la trompeta. Un peine con un papelito simplemente se soplaba aquel peine con un papelito. Usually there was nothing like a trumpet. They had a cone with a piece of paper that they had a way to blow back and forth so it sounded like a trumpet. Este es el son original. So that's the original song. Al trasladarse ya hacia La Habana, por supuesto empieza a transformarse por el camino. But of course, as it moving to Havana, it starts to transform itself along the way. En La Habana, con un poquitico de más posibilidades económicas, In Havana, of course, they have more economic possibilities. y también en el trayecto se empiezan a sustituir algunos instrumentos. Ya el contrabajo empieza a formar parte. Over this time, they start to substitute instruments for things more likely found in Havana, like the upright bass. Siempre un bongo, There was always bongo, un tres guitarra, so the tres becomes a guitar. y ya por supuesto empiezan los metales. Ya no aquel papelito con el peine, sino una trompeta. So now there's no more little paper and hair comb. Instead, we start to have trumpets and a full metal section. Pero sobre todo en los 50 ya no es una trompeta, sino una cuerda de trompetas. But really, by the time we get to the 1950s, which is the time we're talking about, it wasn't one single trumpet. It was like a whole group of trumpets. Este recorrido da, en los años 50, repito, mediados de los 50, a la formación de un tipo de grupo musical que se llamó conjunto. So again, this time I'm talking about the mid-1950s. They formed a new type of structure of bands that we call the conjunto. El conjunto que es formado por varios elementos muy parecidos al son, pero ya mucho más grande. So it was much like Stone, but now the structure of the group itself was larger. More musicians. Se le incorpora la tumbadora, ya no es el bongo solito. So now instead of just having a little bongo drum, they also have the conga. Ya no es solamente el cantante y los que tocan los instrumentos los que hacen el coro. Ya es el cantante y se le adiciona por lo menos 2 personas de coro. So now it's not just one singer as it was in the beginning, but at least 2 backups doing chorus and maybe more. Maybe all the musicians can sing chorus. Y en este tiempo, los años 50, la formación del conjunto es precisamente el soporte musical ideal para la formación de esta manera de bailar, el estilo que hacemos. So this big change, the formation of the new structure called conjunto with more artists, is exactly what kind of gives the space for us to develop this new way of dancing that we would end up calling casino. Conjunto como el conjunto de Roberto Fá, los hermanos Castro, Some examples of groups that we listen to, los hermanos Izquierdo, Chapotín he's saying all the names of groups that he y muchos otros. Rumba Habana, que para los bailadores de casino tuvo una presencia fundamental, no en el momento del casino deportivo, pero sí posteriormente en los Curros Enrique, por ejemplo. Another really important group that was not known in the very beginning was Rumba Habana, but by the time that they moved to the new places, which we'll get to in a minute, like the Enrique Priest's Club, I guess would be the translation of the place he just said. By the time they moved there, then Rumba Habana was like one of their favorites. But the other ones were earlier. Roberto Fast, that he said at first, was earlier. Volvamos al baile. So let's go back to dance. Resulta que con esta influencia, si ustedes se fijan y son agudos, el movimiento de péndulo que se practica en el estilo casino es lo más parecido que se pueda ver al movimiento que se realizaba con el rock and roll. So, but if we really start to look at it, even though we're talking about soul, if you look carefully, the basic step of casino, the pendulum step where you open and close, is much closer to what rock and roll looks like than what soul was looking like at the time. Conocidísimos en Cuba, Bill Haley y su cometa, conocidísimos en Cuba, por supuesto, Elvis Presley. So, very well known at that moment in Cuba, for example, was Bill Haley and his Comets, Elvis Presley. Y llega una película que también influyó de manera sustancial. And there was a movie that came that had a huge influence on it. Rock Around the Clock. Have you guys heard of this? Si ustedes se fijan, se darán cuenta que no solo la pareja se mueve en péndulo, sino que hay esta especie de una rueda
el tiempo de rock and roll, donde hay hasta intercambio de mujeres, intercambio de personas. And if you notice, and by the way, I have access to the video if you guys would ever want to see it. He said that not only will you notice the pendulum in the video, but you'll also notice somewhat of partner changing stuff that could have been inspiring to lead to Rueda. Es bien difícil imaginar si el casino fue la respuesta del rock and roll a la cubana. It was kind of like Casino was the human answer to rock and roll. De todas maneras, la intención es un poco esa, es una recreación con las manos. El casinero prácticamente nunca se suelta, por lo menos en el casino clásico, la pareja nunca se suelta. Se hace un bote y no, pero siempre una mano. So really in the classic style of casino, you'll notice something about the hands, much like swing, that we don't actually let our partner fully go. Like we might open one hand, but we really keep holding onto a hand in the traditional style. La pareja se suelta sobre todo para un virtuosismo. Para algunos pasos tenían que ver a lo mejor con la rumba en aquel tiempo. We only might let each other go for like an amazing flourish, just for a moment to show off our dancing, maybe like a rumba step, but that would be all. O pasos que salían que uno se inventaba uno mismo. Era el momento del invento precisamente del principio, de la era fundacional. Following up with the idea that they could be rumba steps, they could also be steps that you just invented on your own, like some crazy thing that you wanted to do with your feet. Pero lo que sí, una cosa bien diferente a todo lo que había existido más allá de esta sugerencia en esta película de la rueda, que es la rueda de casino. But one really important thing that was even bigger than what I mentioned in the movie, and even bigger than what was happening at the time, was the concept of rueda de casino, or the wheel of casino. Simplemente puede parecer bien complejo cuando uno ve una rueda de casino por primera vez. Sin embargo, nada más fácil que bailar casino. Incluso nosotros tenemos un DVD que fue nominado al premio Cuba Disco 2007, que se llama así mismo, Bailar Casino es muy fácil. So it might seem complex when you look at a rueda and you see all the different moves that we're doing, but the way that we looked at it, what we were doing is actually very easy. And we actually made a DVD that ended up winning a prize and everything that was called Dancing Casino is Very Easy. We thought of it as just how we move, the simplest thing in the world. Porque si usted logra dosificar, si usted logra dar los primeros pasos, sintiendo la música, que en mi opinión es lo más importante, que no es dar los pasos por darlo, es darlo en el tiempo, es no desfasarse con la música, es darle un feeling, un sentimiento. So the idea was it should just be made up of very simple steps, that if you memorize the steps and then you really paid attention to the music and you really felt the music, and in my opinion really everything about dancing is feeling, then you could really dance casino. Por eso nosotros decimos que el buen bailador no es aquel que se aprendió bien la lección. So this is why we say that the good dancer is not just the one who studied and learned the lesson, sino aquel que es capaz de haber incorporado la lección, crear su casino y sentirlo en el corazón. instead the person who has been able to incorporate the lesson into themselves and transform it into something that's their own, that then they can put out into the world as their form of casino. Esto quiere decir, y volvamos a aquellos tiempos, So this means actually going back in time, back to those times, una cosa que empieza como una especie de divertimento, de juego, that this thing that started kind of as a game, just a way of us fooling around and having fun. ninguna propuesta ni siquiera hacer algo serio. It was never a proposal to do something serious. Éramos muchachos, éramos teenagers, We were just little kids. I mean, we were teenagers. y por supuesto no estaba en nuestra pretensión nada más que el divertirnos, el pasarla bien, el compartir con los amigos. There was nothing else in our minds besides just have fun, share with our friends. Y yo creo que precisamente la esencia del casino se ha convertido en lo que es por ese elemento que es muy importante. And I think that it's become what it is because of this feeling. This is like such the most important element, just having fun and sharing with our friends, and that's what made casino so happy. En esos tiempos, pero incluso hasta nuestros tiempos, normalmente una orquesta propone un ritmo X nuevo y que es una orquesta la que propone. O sea, a partir de la música se propone una manera de bailar. Both in those days and today, up until the present day, the normal thing that happens is that a band, an orchestra, or musician will create something and propose a new genre of music with a new style of dance. En este caso es absolutamente contrario. But in this case, it was exactly the opposite.
el casino surge como una propuesta de los bailadores. Casino is like a proposal from the dancers. Y sigue siendo de todas maneras de los bailadores, porque usted puede bailar un reggaetón en tiempo de casino, o puede bailar lo que usted quiera bailar siempre y cuando sea en 4, en 8, ahí está. And it has stayed that way because if you notice, you can dance casino to reggaeton. So whatever the musicians are doing, we have a way to do casino. So that's why we say it's a proposal from the dancers, not from the musicians. Por tanto, miren ustedes, un pequeño grupo, y cuando hablo de un pequeño grupo, algunos de los presentes son testigos excepcionales de esta historia porque lo vivieron. Porque contar un cuento a veces es bien difícil, cuando uno vive ese cuento es parte. So I'm telling the story, and sometimes telling a story is hard, but really when you live it, this is what's happening. And you see people here who live the story that I'm telling you. Yo les voy a presentar a casi todo el mundo, pero sobre todo voy a empezar por aquel señor de sombrerito que está allá. So I'd like to start introducing people, and I'm going to start with this gentleman over here with the hat on. Ese señor es Joaquín Roche, el oso. So this is a man named Joaquín Roche, also known as El Oso or the Bear. Miren ustedes, tan flaquito y todo, y le dicen el oso, pero He's so skinny and they still call him a bear. por ahí tenemos a Ritali, por ejemplo, esta señora que está por aquí. So we also have Vitali, this También woman over fundadora de aquellos tiempos, here. también She is testigo one of the excepcional. founders from the very original days. Aquella otra muchachita de allá de la esquina, Teresa. We have Teresa also right here in the corner. También Luisa Paulaza, también de esa misma época. We have this gentleman over here, Luisa Paulaza, from the same generation. Después, bueno, hay incorporaciones sucesivas que, por supuesto, aquella muchachita que estaban por allá, Mercedes, ahora se me olvidó tu nombre, mira tú cómo llevando. Roselena. So we have incorporated people also from a little bit later generations, like Mercedes and Rosalena. Lulita, And Lolita over Roberto. here, and Roberto over Aquel here. es más jovencito Now we todavía. also have an even younger gentleman over here that we've included. En fin, Carlos, esto es un And Carlos colectivo. over here. Es un colectivo que realmente también no nos ha quedado otro remedio que ir incorporando nueva gente. So we're a collective, and of course, as an aging collective, we always have to come bringing in new people. Nuestra rueda, originariamente de 12 parejas, todavía mantenemos más o menos esa historia. Tenemos algunos amigos, algunos hermanos que ya no están con nosotros. Digo, de que fue ahora cuando se incorporaron, muchas de las personas que empezaron con nosotros, pues ya no están. O sea, son gente de que 70 años, 70 y algo, 60 y algo largo. Pero cuando hiciste 12 parejas, ¿estás hablando de ahora? De ahora. Sí, ahora después de ya reorganizarnos. Sí, pero esa Ya parte del llevamos. cuento no hemos dicho, entonces por eso yo me perdí. O sea, la parte de reorganizarnos no hemos dicho, entonces por eso yo me perdí. Digo que ahora, independientemente que desde que empezamos, el número 12 siempre fue un factor importante, sobre todo en este reencuentro de fundadores viejos, y que todavía hoy somos, pero hemos tenido que ir reponiendo gente. Entonces se le dice esa parte. Okay, so in 2003 when they did the regrouping of the founders, which they have done and I used to feel part of course, since that time, people from the original founders went disappearing. You know, they might pass away, they might not be able to dance, they might have left the country, so we've incorporated new people, and he said 12 couples is a good number for us, and it was a number that was important in the beginning, so we keep at least around this many performing, so we always need to keep making sure that we have that and extra in case someone's out there. Esto quiere decir que personas con menos de 60 años, usted nunca la considere fundador, porque si le dice que es fundador es mentira. So, of course, somebody who's under 60 years old, you can't really consider a founder. That would kind of be impossible. It would be a lie. But Fundador para nosotros quiere decir Casino Deportivo La Habana, quiere decir Patricio Lumumba, quiere decir Curros Enrique, y hasta un cuarto lugar, Club Náutico. Digo, esos son los primeros lugares para nosotros considerarnos fundadores. Y ya incluso bailar, el último que te mencioné, el Náutico, ya son personas que en estos momentos tienen que estar pegados 60, nunca menos. so when they decided to do the calling of the people to come back together, they didn't just include people from the Casino Deportivo because it would have been too small a group. So they included people from a couple other locations that started soon after. So like a place called Patricio Lumumba,
like El Náutico, which you just mentioned. So they included up to there in who would be considered to be a founder up to that point in time. Para nosotros el caso de seleccionar fundadores nos era vital porque ni siquiera era imposible que pudiéramos conocer a todo el mundo. En estos momentos el círculo de fundadores tiene aproximadamente 360 y tantas personas. So right now the official founder circle has about 350, 360 people. When we did the call, we gathered as many as we could. There might be some we couldn't find, but we got together as many as we could. Ahora piensen ustedes, un fenómeno de los años 50, hace bastante tiempo, suficiente tiempo. Imagínense ustedes cuán orgullosos podemos estar nosotros, cómo nosotros debemos sentir satisfechos, de felices, cuando hoy en el mundo está el casino. So think about how we must feel that we created this in the 1950s, and now this many years later, look at how popular casino is in the world. Uno a veces se encuentra en la prensa misma, yo a veces leo cada cosa o siento a veces cada cosa que se hablan del casino, que yo de pronto digo, esta persona que está escribiendo no sabe absolutamente nada de esto y dice esto. Sometimes when I'm reading in the news or I'm looking at some kind of article about casino and I say, oh, this person doesn't know anything that they're talking about. Pero más allá de oportunismo, más allá de la gente que en realidad oscurece la verdadera historia. So even though there's some people who might like hide the true history or try to be opportunists, hay un hecho que es absolutamente cierto. but there's also something that I would have to say is very true. El casino está en el mundo, la rueda de casino está en el mundo. Por tanto, esta continuidad que necesariamente tiene que hacerlo la gente joven, tiene necesariamente que ser en una manera bien imbrigada, bien coherente, debería ser. Porque cuanto más coherente, más sólido es una idea, más sólido es un hecho, más sólido es una cosa que ya es historia. So I think it's really important that as young people are developing it, that there's like this exchange, that they know their history, that they know the roots, so that we're able to consolidate and have it be able to continue. Especially when young people are developing it, I think that this is important. También importante el hecho este mismo de que estén ustedes aquí, que nos estén oyendo a nosotros diciendo una cosa que le hicimos con mucha felicidad, con mucho amor, con mucho gusto, pero además una cosa que hicimos para divertirnos. So it's so special for us that you guys are all here, like learning our history. Something that, yes, we made up, but we didn't make it up knowing what we were doing. We did it up just to have fun. And now all of a sudden, so many years later, you guys are all here to learn about it. Tantas cosas han pasado después en todo este intervalo entre los años 50 y hoy. So many things have happened from the 1950s up until today. Pero todas las guerras, todas las cosas feas que pudieron habernos pasado por el camino, nunca nos van a quitar las ganas de bailar. A ustedes y a nosotros. So all the wars that have been fought, all the things that have happened to us in the middle, is nothing's ever going to take away the great drive we have to dance casino. Quiere decir simplemente que ustedes están empezando a caminar en un sentido que se darán cuenta después que bailar casino no es solamente bailar casino, tiene que ver con su vida, tiene que ver con su proyección, tiene que ver hasta de una determinada manera de vivir. And as you all are learning and entering this world of casino, taking your steps, what I think you'll notice is that casino is not just a style of dance. It's like a way of life. It's like something that you're developing as part of you. And I think you'll notice this as you start to enter this special world of casino. Es una especie de plaga, una especie de bichito, se le mete a usted en la sangre, pero ya cuando lo tiene en la sangre, ¿quién lo saca? He says it's like a plague. Maybe it's like a bug that goes inside your veins, and once it's in your veins, there's nobody that can get it out. So you guys are going to be getting addicted to casino. Después han pasado algunas cosas por el medio, algunas que son dignas de comentar, como es el caso de la aparición de la salsa. En esto, bien sencillo, no quiero ni siquiera complejizar. Hay alguna gente que sale de Cuba, por las razones que hayan sido, políticas o no tan políticas, sino también económicas. So let's talk. En algunos casos políticas también, ¿por qué no? So let's just talk for a minute about other things that have happened along the way. Like let's talk about salsa, right? So let's say to start that some people left Cuba. Could be for political reasons, could be for economic reasons, but some people left Cuba. Usted habla de música y siente la salsa. Usted está reconociendo ahí un sonido que es un sonido
al 95%, para ser discreto, música cubana. So I think that when you're listening to salsa and you're listening to it carefully, that you would have to admit that probably at least 95% of what you're listening to could be considered Cuban music. And he says maybe 100, and he was like, well, you know, I'm being generous, 95%. Yo no quisiera para nada caer en ningún tema político, lo que pasa es que la política está presente y uno necesariamente tiene que hacer su I análisis. don't want to get into politics, but in some cases politics are just there, so I have to explain. Como por ejemplo, un hecho que tuvo que ver con la política, con gente que no quisieron mantenerse en Cuba, son utilizados por un señor, Jerry Masucci, en Nueva York, que hace un sello musical, o discográfico, mejor dicho, a Fania. So basically to say that some people who did not choose to remain in Cuba for politics or other reasons were pretty much used by a man who was developing a record label. His name was Jerry Masucci, and he used them to develop something that he decided to call salsa. Esto con un sello nuevo, pero ya habíamos dicho y reconocible. Decía el 100%, yo decía el 95%. He said, but this is just like a new stamp that's being put on it because really it's recognizable. If you listen to the music that they were calling salsa, it's pretty much Cuban music. Imagínense ustedes un país capaz de producir tan buena música como esa y que de pronto te la vendan enlatada y te digan que ya no son cubanos, sino que es salsa. So imagine a country or country people that feel like they are capable of developing this amazing style of music, but all of a sudden everyone is being told that this is not Cuban music and that Cuba is no longer capable of producing this type of music with the artists that have left. Hubo incluso una gran publicidad donde se decía que el son se había ido de Cuba. There was a big publicity that said that Son had left the island. Simplemente se fue Celia Cruz, se fue la Sonora Matancera, So yes, Celia Cruz left, yes, Sonora Matancera left. pero es que se olvidaron de Benny Moreno, But que what se about olvidaron de Benny Moré? Roberto Faz, What about Roberto Faz? se olvidaron de Chapotín. What about Chapotín? Para mí, incluso hoy por hoy todavía, ya son dos personas muertas si me hablan entre Celia Cruz y Benny Moré. Estoy seguro que le digo que Benny Moré es más importante que Celia Cruz. So even now, although these two people are passed, if you really look at the musical contributions of Celia Cruz and Benny Moré, I think most people would argue that Benny Moré had contributed more and the one who stayed on the island, even than Celia Cruz. Lo peor fueron las intenciones, lo peor fue una intención comercial de tratando de dejar fuera a Cuba. So the thing that bothers us, I think, the most is that there was like a commercial intention to push Cuba out. Eran tiempos difíciles para nosotros, tiempos que de ninguna manera hubiéramos podido dedicar ningún recurso a trascender, a pasar, a ser importante en el mundo, porque no teníamos recursos, a veces ni para comer. So it ¿Cómo pensar en exportar música? It was a really difficult time for us, and so how could we even think about exporting or producing music? Like we had to worry about eating, so we couldn't be thinking about exporting our music and promoting it around the world. Lo que pasa es que la vida a veces es como el boomerang. Usted lo lanza, pero el boomerang regresa. So sometimes life is like a boomerang. You throw something out there, but sometimes it comes back. La vida tiene esas cosas siempre con la verdad. A lo mejor no hoy, no mañana, pero yo creo que ya hoy la gente empieza a comprender en el mundo que toda esta historia contada de una manera mal contada no existió. O sea, simplemente fueron hechos comerciales que se inventaron hablando en plata para jodernos. So I think in the end, usually truth comes out. So maybe not the first day, maybe not the first year, but eventually, like today, you can say that most people probably recognize the Cuban music that is behind salsa. ¿Qué tiempo pasó para que alguna vez alguien dijera casino fuera de Cuba? So how Mucho long did it take for people to even say the word casino outside of Cuba? Pero como decía, el efecto boomerang. Hacen todo esto y en realidad también, más allá de los tragos amargos y del mal tiempo que pasamos cuando nos enteramos que esto estaba pasando en el mundo, a partir de los Estados Unidos y a partir de gente interesada que hizo este tipo de cosas. So, but really, let's look at what happened. It is like a boomerang. Because even though we passed all this time when we felt really bad, because it felt like we were being cut out of what we had made. We know that people in the United States, for particular reasons, were kind of pushing Cuba out. Even though all of that happened, No se imaginaron que precisamente por nosotros no tener recursos y que la salsa existiera en el mundo, la salsa, y este bichito que yo les decía a ustedes, en cuanto la gente se enganchó, querían seguir conociendo, querían seguir viendo.
So even though we weren't promoting our music, someone was promoting salsa. And remember what I told you, when you get that thing in your veins, that little bug, and you start to really like salsa, you want to ask questions, you want to know about it. So the people who were spending money promoting salsa without Cuba were unintentionally getting people interested in Cuba. En Europa, por ejemplo, ocurrió So in Europe, for example, one thing that happened was que llega la salsa, no hacía el casino, por supuesto. that when salsa came there, nobody was doing casino, of course. Pero en cuanto la gente empieza a indagarse, empieza a descubrir de que hay muchas cosas no dichas detrás de cada una de estas cosas. But people start to discover that there's like all of this unsaid information behind the dancing and the music. Busque usted los países supuestamente productores de la salsa y verá que no encuentra mucho más profundidad que eso solo. So what happened is they went and looked at the countries that were supposedly the salsa producing countries, the places the salsa was being made. They went and looked and there wasn't a lot of roots behind it. Cuando usted llega a Cuba y de pronto tiene una cosa que se llama son tradicional y que tiene otra cosa que se llama changüí, ahí está la rumba, ahí están los rumberos. But then they would get to Cuba and they would be like, oh, there's traditional son, there's changui right behind that, there's rumba right behind that. Con el jambú, la Columbia, el guaguancó. Empieza uno a darse cuenta que hay un mundo musical detrás de estas cosas que sí es el soporte, sí es la base necesaria y absoluta de esto que pasa. So they really see, oh my goodness, there is a musical base, there is a dance base behind this salsa thing, and it's here. Por tanto, ahí tenemos otro elemento que para mí es importante decírselo porque no siempre uno puede meditar o profundizar este tipo de cosas si uno no lo induce, por lo menos. So I think it's important to share this stuff because, you know, if you don't know, we kind of give you something to think about. Like, you need to know about these things, so we're just kind of putting it out there. Por lo que decía de que empezamos los bailadores en este estilo, si se ha podido aplicar a los distintos ritmos en Cuba y en el mundo, pero bueno, yo pienso que casi no hace nada. Yo no le veo la vuelta, pero si te digo la verdad, con 69 años que tengo arriba. So what we think is, the thing about this way of dancing, that we invented it to do to any type of music, is really what's kept it alive. Because now as a new type of musical genre is created, you can keep still dancing casino to it. So the fact that it was a dancer's proposal and not a musician's proposal is what's made it last through all this time up until now. Porque ahora llegó el reggaetón y también lo bailamos nosotros, que el Because reggaetón reggaeton comes tranquilamente on and we're bailamos. out dancing casino Así. still. Pero sin embargo, estoy seguro que no vamos a quedar ahí. Estoy seguro que ya vendrá otro ritmo y el otro y el otro. Y siempre que sea en tiempo 4, tiempo 2, tiempo 8, ahí vamos a estar nosotros. And I'm sure that after reggaeton, there's going to be another musical genre and another musical genre. And whatever it is that comes, I think here we're still going to be dancing casino. Y cuando digo nosotros, no estoy hablando de los fundadores. And when I say we, I'm not just talking about the founders. No estoy hablando ni siquiera de estos muchachos de Santiago, excelente grupo y gente que muy buena. And I'm also not Mechanics. only talking about this wonderful man from Santiago who has an amazing group and really great technique. I'm not only talking about these people, Estoy hablando de ustedes también. I'm also talking about all of you. Cuando uno empieza a desarrollar y siente que esto es algo diferente, que esto lo saca de todo el estrés cotidiano, que lo saca también de tantos malos pensamientos, de tantas malas ondas, de tanta política falsa y jodida que hay por ahí, usted se da cuenta que encontró un mundo nuevo. So what you'll notice is that after you start dancing, you will see that it's doing more for you than just dance. Like it helps you feel better in life, it helps your mental health. Anything bad that's going on in your life, you'll find the solution in dance. So it's like as you go into it, you'll realize that no matter what is going on that's bad in the world, politics or anything else, you have a new world here. The world of dance that you're entering that makes you feel totally different. Un mundo nuevo que es lo suficientemente viejo A new world that is also is old enough or has enough history. pero que cada día va a ser más joven y nosotros sí vamos a ser ya viejísimos. But each day, it's still becoming young because young people are doing it, even though we are getting older and older. Pero se dan cuenta qué orgullo, qué honor saber que uno deja un legado en la vida. But you know what? It's like such a big honor to feel that we have left a legacy. Que esto que hice desde niño sirvió para algo. That what we did playing as kids has served for something in the world. Y siempre este algo tiene que ver con la felicidad, con el amor, con la igualdad. Para mí es importantísimo ese tema. And this something that we created has to do
with love, with happiness, and really with equality, which is something that's very important to me. Estoy hablando de igualdad de sexo, por supuesto, estoy hablando de igualdad racial. I am talking about equality between the sexes. I am talking about racial equality. Ojalá que un día el mundo pueda decir lo que podemos decir en Cuba. Dígase cubano y se dice todo. I hope that one day in the whole world we will be able to say what we try to say today in Cuba, that we're just Cuban. ¿Qué nos diferencia? That there is, what is it that really makes us different? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene de diferencia una mujer de un hombre? El hecho simplemente la Constitución, pero es imprescindible. Sin mujer, ¿cómo vivimos los hombres? O sin los hombres, ¿cómo viven las mujeres? So that we don't see the difference, an unequal difference between men and women. Like really what's different, just how our bodies are made up. We're thinking that one day we won't really see a difference anymore. Our bodies are different, but it's really two equal individuals, man and woman. Y usted puede haber nacido en África, o puede haber nacido en un país nórdico. And whether you were born in Africa or whether you were born in a Nordic country, ¿Qué nos diferencia? Si What's vivimos really en el mismo globito ahí todo el mundo juntos, vivimos así. if we live in the same world, all of us together, why is it so different? Me estoy yendo para otra parte, pero quiero que comprendan I know I'm just going off on this tangent, but I really want you guys to understand que precisamente el hecho de poder bailar, el hecho de poder divertirnos, el hecho de que todo esto sea bien integrado. that He visto muchísimas mujeres que hacen de hombre en la rueda. it's just this fact that we can dance, that we can be integrated. Well, I've seen so many women dancing male roles in the rueda. Just the way that we play and dance is what's going to create this equality. Qué lindo, usted tiene su elección Isn't this beautiful? You can all choose what you want to do libremente. freely. Ojalá que en otras muchas cosas pudiéramos también igualarnos. O I sea, wish that in other areas of life we could try to find this type of thing that we find in dance. no es que uno debe imponerle a nadie nada, Nothing is being imposed by one higher person onto another person. pero eso no sirve para todo. Nadie tiene tampoco derecho a imponernos nada. And I want this to be for everything. I don't want anyone else to have the right to impose something on top of other people. En este concepto nos movemos. Yo no sé si he podido ser lo suficientemente explícito. Una hora es bastante poco tiempo para este tema que es apasionante. A mí por lo menos I don't know if I've been able to share everything. I mean, an hour is not enough time for someone like me who's so passionate about this subject. cualquiera de estos muchachitos vestidos de blanco, estamos vestidos de blanco hoy porque después bailamos aquí. So all of these young people that you see dressed in white, well, we're dressed in white because we're going to perform today. All of us are part of this history. El asunto es nada, una cosa como esta para nosotros siempre es lo más lindo que nos pueda pasar. So, but for all of us, this type of encounter is the most beautiful thing that can happen. Porque en el intercambio, en el entendimiento, en Because el the lenguaje exchange inteligente and the understanding and sharing these language with each other es donde único usted puede encontrar la verdad. is the only way that you can find truth. Relativo, ustedes saben, la verdad para uno no es la verdad para el otro, It's true that truth is relative. The truth for one person might be different than another person. pero por lo menos para los que pensamos así siempre tenemos una verdad linda por delante y bien cerquita. But the people who think like us about how we see dance, remember he said happiness, love, equality. At least for all of us, we can find this truth and share it in something that we have close to us every day. Les puedo asegurar también, discúlpenme, me he cogido esto para mí solo. Con una hora yo hubiera querido que los demás compañeros participaran, pero era casi imposible para que ustedes salieran más o menos con una información lo más grande posible. I'm sorry, I just kind of took over the hour, but I wanted you guys to get all the information in 1 hour. No obstante, esto es lo que queríamos decirle, no sé si están satisfechos, pero sobre todo el que tenga una pregunta, todo el que tenga algo que quiera preguntar, no se me queden con ganas de decir, con ganas de aclarar. But if, Para eso estamos. if you guys have questions, I want you to be able to ask any of us. I don't want you to stay with like doubts in your mind. I want to answer any doubt that you have. Usted. I was born in New York in 1944. Nació en Nueva York en el 44. In the 1950s, we learned to dance, rock and roll. See? I didn't learn very well, but there was a rhythm that feels like a clave beat. We go boom, 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 boom. You know? Yeah. You know, boom, 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 boom. This is the rock and roll in 1957 in Nueva York.
back rock, no? So what? It's a back rock, no? Well, there was a back rock in it, yeah. You know, so one thing I'm thinking is, you know, these things all come together, and you know, maybe you can salsa to rock and roll. También recuerde que en Nueva York, específicamente el Palladium, fue un lugar excepcional en esos años, donde convergía casi toda la energía positiva que podía tener la música tropical, el son, el mambo, por supuesto, Pérez Prado. Remember also in New York, when we talk about what was going on at that time, is that you didn't just have rock and roll, you also had the Palladium in New York, where all of the Latin music was coming through. And so they had the same ingredients in New York as they had here in Cuba. They had Pérez Prado, they had mambo, they had cha-cha-cha right there. Right. And so it was In easy my to see how neighborhood. that could come out. In my neighborhood, puertorriqueños. En su barrio había puertorriqueños. Bueno, imagínese usted Nueva York como gran metrópoli. Yo he estado, parte de ese en Nueva York, como gran metrópoli, usted siente a los latinos constantemente. No es raro en la calle sentir que están hablando español. So yeah, in a place like New York, I've noticed that it's not strange to see people speaking in Spanish in the street. So of course, all of these things were ever present there. Hay una presencia latina muy grande en Estados Unidos, pero sobre todo en Nueva York. There's a very strong Latin presence in all of the United States, but really in New York especially. Yeah, I wanted to know a little bit more or expand more on the races, how race sort of impacted and affected the growth of casino here in Yo Cuba. quería escuchar un poquito más que ustedes, que hablar un poquito de la raza después, de cómo, qué impacto tenía eso. For example, was it only one club where it was taught, or did it spread to the Por other ejemplo, clubs? solamente se enseñaba en un lugar, o por ejemplo se volvió a otro lugar, o cómo pasó. Esta parte de la historia no lo hice. Depende que si no, sabe que siempre se cambia. Aquí el hecho es que se empieza a bailar de esta manera en este lugar privado que limitaba, por supuesto, a las personas, no voy a decir a los negros, prácticamente eran la raza, porque simplemente son cosas hechas para blancos y solo para blancos. Pero esto fue por muy poco tiempo, estamos hablando de los años 50. So let's talk about this. Yes, we said it started in one place. And yes, it was a place that was only for white people, and only a specific class of white people. But it was a very short period of time. We told you it was the 1950s, específicamente, vamos a decir 56, 57. Very specifically, like 1956, 1957, when we started. Pero el triunfo de la revolución es en el año And then the 59. triumph of the revolution is in 1959. Estamos hablando de 2-3 años que existió esta manera de bailar exclusiva para este lugar y para los blancos. So we're only talking about a couple years that this style of dance was done exclusively in this one particular place. And exclusively by white people who were the only ones in that one particular place. So we're only talking about a couple of years. Pero la revolución, en mi opinión, es el hecho cultural más grande que ha podido tener Cuba alguna vez. So my opinion is that the revolution is the largest historical impact that Cuba had, and particularly on this, Porque cambia todo, cambia hasta la mentalidad de la gente, because everything changes, and even the mentality of the people change. cambia el concepto de la cubanía, cambia el concepto del hombre, cambia el concepto de la mujer, de los pobres y los ricos. The concept of what it is to be Cuban changes, the concept of what it is to be a man or woman changes, the concept of everything changes all at once, rich or poor, everything gets changed overnight. Y esto, el triunfo de la revolución, que es el año 59, tiene una repercusión muy rápida en esta manera de bailar, porque se nacionalizan todos los círculos privados y se le da acceso a todo el que quisiera ir a los círculos. Usted es cubano, usted puede ir a este círculo o al otro, pero todo el mundo entra, el pueblo completo. So the triumph of the revolution has a huge impact on this style of dancing, because 1959 the government says, okay, everyone can go everywhere. Everyone can go to every club. So whoever wants to be able to dance this style is going to go there. Sort of a También democracy. en ese mismo proceso, me puede servir esto también para informar un poco más allá de su pregunta, me puede servir para Also, I'm going to take your question even a little farther to explain something else. porque usted dirá, un hecho que no fue comercial, Something that was not commercial. ¿cómo puede expandirse por la isla entera, primero que todo, How can it travel across an entire island? y después al mundo? With no commercialization, meaning no TV, no radio, no movies, no videos, no news, no nothing. How can it travel across an entire island?
precisamente por la revolución, si no hubiera sido imposible. Precisely because of the revolution. Without that, it would have been impossible. Hay un intercambio entre el campo y la ciudad, entre las provincias, entre todos los cubanos que nos empezamos a mover por causas diferentes. There's a huge amount of movement between people in the country and the city that has never happened before. Yo, por ejemplo, ¿cuántas veces fui a cortar caña a Oriente? Me, for example, how many times did I go to help cut sugarcane in the eastern provinces? Pero yo alfabeticé en San Luis Oriente. And I went to join the literacy campaign to teach people to read and write in the east. Como yo, todo aquel que formaba parte de esto empezó a irradiar. And like me, all these people who were part of the creation of Casino started to spread out across the country in this way. ¿Cuántas personas de una extracción absolutamente humilde vinieron a estudiar a La Habana? And then how many people from the most humble background came to study in Havana? Por necesidades del país. Es que no habían otras escuelas, no habían escuelas de cierto nivel en ninguna otra parte que no fuera La And it Habana. was because of the needs of the country. There were not schools of that high level to educate people in other parts of the country. They had to come to Havana. Santiago, nuestra segunda capital del país, que también tenía un desarrollo diferente al resto. So Santiago, our second capital, also did have a slightly different development than the rest. Pero de todas maneras, desde el punto de vista de la capacidad de hospedaje, la capacidad de asimilación de personas, La Habana, por supuesto, bastante más grande que Santiago y tuvo esta posibilidad, este privilegio, pudiéramos decir. But Havana had basically the privilege because it was big, it had a place for the people to stay, it was developed like everyone from the country coming to the city, everyone from the city going to the country, and Por tanto, el casino se convierte en una pasión nacional. so Casino converts in a national passion. Y no estoy hablando de ayer, estoy hablando de los años 60. And I'm not talking about yesterday, I'm talking about in the 1960s. Right after Casino was built, Aquí en La Habana nosotros, después del casino deportivo, nos fuimos al Patricio Lumumba, que fue el segundo lugar en la playa. so right after the Casino Deportivo was closed, we went right over to Patricio Lumumba, which was right on the beach. Pero cada uno de estos movimientos llevaba consigo un crecimiento bastante But each time we moved, there was like more people joining. claro. Y después de estar en el Patricio, nos vamos al Náutico, Club Náutico. Vuelto otra vez a oír una incesión de gente que iba al Náutico que se empiezan a incorporar. And then of course we went to the Nautico, and then a whole bunch of more people started to do it. Lamentablemente todo ese camino nacional tuvimos que esperar bastante tiempo para que esto cogiera un curso internacional. Ya la salsa estaba en todas partes y uno iba por ahí. Yo soy músico de Moncada. So even though this was a very fast-paced spread intensively across the country, by the 1960s, right, we're talking about less than 10 years, with no TV, no video, no nothing, it becomes a national pastime. But then look at how long it took to be understood around the world. Salsa was even famous around the world, but nobody knew what casino was. And then he said he used to be a Que musician. in fenómeno, ¿verdad? Moncada. Sí, enseguida eso sí, yo no. Piensen ustedes que tú dices casino, y la gente me miraba como diciendo casino en italiano es una especie de relajo. So just think like when I went to Italy with the music group Moncada and I would say the word casino, people were thinking like, you know, like the gambling place, like this type of craziness. Entonces se podrán imaginar qué terrible, ¿no? And so they're like, that's like terrible, what are you talking about? Sin embargo, fuimos a Italia, estuvimos viviendo un año en Italia, estamos hablando hace bastante tiempo atrás. Estoy hablando de los años 90 a principios. So I'm talking about the early 1990s. We went to Italy for about a year and we were there spreading the information. Pero asimismo hicimos algunas escuelas en Suiza también, sobre todo en la parte italiana de Suiza, la parte de Lugano. We also did the same type of thing in Switzerland, especially in the Italian part. Pero de esa misma manera también, cuántas veces nos movimos a lugares diferentes, Francia, no sé qué, incluso llevando a los muchachos míos. And then we did this in other places. Tres generaciones anteriores a estos muchachos que tengo ahora, que después los verán. Bringing people, including the people that I've trained, like with me, so that we could bring casino to different places. Not, of course, the ones I'm working with now who are really young, but the previous generations of these people. Por tanto, el haber ganado ese terreno, el haber salido de Cuba después de haber el casino en Cuba todavía no se ha declarado como baile nacional. No sé si se hará alguna vez. But even though all this is happening, let me tell you that casino has still not been declared the national dance in Cuba. Maybe it never will be. Who knows?
Vaya a saber por qué de pronto el danzón es el baile nacional cubano. So I don't know. Go figure. The danzón is Cuba's national dance, but El danzón, ¿dónde está en Europa? En ninguna parte. El danzón solamente viaja a México, en un lugar muy particular en México, sobre todo la gente que tiene más ascendencia de cubanos, que incluso hasta viven un poco como nosotros, sienten un poco como nosotros. and really danzón, like all it did was kind of go to Mexico, and pretty much in one part of Mexico where there are a lot of Cubans who kind of live and act like us. Colombia, Venezuela. Maybe a little bit in Colombia and Venezuela, but very little pockets. Ahora piensen ustedes cómo ha caminado el casino. But then think about you guys how Casino has traveled around the world. Sin embargo, sigue siendo el danzón el baile nacional cubano. But even so, danzón is our national dance. Siempre los nombres y las clasificaciones son como son. And he says, but I think that Casino is the most popular dance, even if it's not our national dance. Pero paradojas que tiene la vida, al final el danzón puede seguir siendo el baile nacional cubano, pero lo que la gente baila en el mundo hoy es el casino. He says, so even though danzón is our national dance, but what do people dance around the world now? Casino. Entonces, olvidemos de las clasificaciones. So let's La vida forget es más about the importante que las classifications. clasificaciones. Real life is more important than the classifications. ¿Alguna otra preguntita? Any other No, ahí questions? estaba así. Mira, cosa que quería hacer. En Washington DC tenemos un miembro del Patricio Lumumba, se llama Maíno, no sé si lo conocerán, él tiene como 68, 69 años Sí. We have a y guy es in uno de los Washington, mejores D.C., his name casineros. is Edad suficiente, edad suficiente. Ese sí tiene edad Es suficiente. uno de los mejores casineros de Washington DC, Lumumba, el Patricio Lumumba, él cuenta la historia de cuando empezó a bailar con el Patricio Lumumba. And he said that he tells his history and stuff. He asks me if he knows him, and he says, well, that's the right generation, but I don't know if I know them. La segunda cosa es, como nosotros muchas veces, yo además de los casineros explicamos la cosa de la salsa. Nosotros muchas veces decimos, la salsa es música folclórica cubana vendida comercialmente al exterior, pero eso Pero no desde Cuba. Pero, Pero no desde Cuba. La salsa no se vendió desde Cuba. exacto, es música folclórica, pero es música folclórica cubana y es vendida al exterior como salsa, pero es el son cubano con diferentes instrumentaciones. Estoy absolutamente de acuerdo. Exactamente, y eso. Ahora, Jorge tenía una pregunta importante sobre cómo el casino evolucionó en diferentes municipios en el país. Se expandió por toda Cuba, porque como yo lo leí muchas veces por parte de lo que estabas hablando, cómo la revolución cambió ese proceso, pero también como las escuelas secundarias y los internados donde iban las personas cambiaban esa parte. So they're asking about how Casino traveled, and he said he heard a little bit about things that he suggested, like the literacy campaign, the movement of the students in the country to the city for university, and working in the harvest. But he said he also heard it was like secondary schools and boarding schools, and what does he think about this? Si yo les digo los nombres de las orquestas que tocaban en el Patricio Lumumba, ustedes no creerán. Nunca hubo una orquesta importante. Oso, ¿te recuerdas de los nombres de las orquestas del Patricio? Hermanos Cardoso y la orquesta Tomei. Nunca existieron, pero son los que estuvieron en el Patricio Lumumba con nosotros domingo a domingo. Aquí no había un presupuesto demasiado grande, por tanto no se le podía pagar a Riverside, a la orquesta de Benny Moré, a veces ni siquiera a Roberto Paz. Pero los hermanos Cardoso y la orquesta Tomei estaban con nosotros domingo tras domingo en ese lugar. So let me tell you something, that when we were in Patricio Lumumba, there was never enough money to pay for like any of the big bands. So we had these totally unknown bands, and he's asked them to say names, and nobody knows who these people are, but still every Sunday they were with them, and those are the people who are really making the music that they dance Casino to, even though they weren't famous. Eso prueba también lo que yo decía, que esto es una propuesta de bailadores, no de So this is una proof orquesta. of what I was telling you. This had nothing to do with the bands, this had nothing to do with who's famous. This was a proposal of dancers, of a new way to dance, and there they were dancing to whatever type of music. Eran grupos que estoy seguro que cualquier persona de nuestra edad, tú le preguntas por esos grupos y dices, ¿quiénes son esos? And he said if you ask anyone about the groups who were there, you ask them the names, then no one is even going to remember the names of the groups. Sin embargo, para los casineros, But I have to say that for the casino dancers, fue ahí, fue they nuestro were día a there día because they bailar. were playing for us every day. ¿Alguna otra preguntita? Creo que usted quería decir algo. I want to know if you're aware of how casino or rueda de casino is danced in the United States and how it's taught, and if it represents your version of casino. Se han dado cuenta se han visto cómo se baila la rueda de casino en los Estados Unidos y dicen que en los Estados Unidos y que ustedes ven de esa manera de bailar y de... Mira, eso es una pregunta bien fácil. So
So this is Tiene an que easy ver con lo que yo decía primero. It kind of has to do with what I was first saying. El casino verdadero no es el que se aprende, sino el que se siente, el que usted lleva. Said the true casino is not the steps that you're learning, it's what you're feeling inside. La primera escuela que se hizo en Cuba de baile casino la hice yo. The very first dance Perdonen school, la inmodestia. the first dance school for casinos they made in Cuba was my school. Not to Estoy be hablando, honest, but mis alumnos en estos momentos están teniendo ya 50 años, 50 y algo. my students now are like 50 or more years old. Pero si les digo, lo bueno de aprender una cosa o lo bueno de enseñar eso es precisamente que usted tiene que orientar a la gente que tiene que hacer lo suyo. No es imitar al profesor, es que usted cuando logra crear su estilo dentro de una cosa que aprendió es cuando verdaderamente usted disfruta lo que hace. So what's really important is this. It's not about how you teach the students the steps. It's how you convert this message that I'm telling you, the concept. And it's not about the steps. It's how you convert the concept to your students, that they're going to take these steps, internalize them, and then produce something new that's their own form of dancing. That's their own feeling. That's connected. Like he said, it's connected to the music, it's connected to them. That's when he knows that you've really been a teacher. En ese camino andamos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Satisfecho? Pregúntale. Do you feel like I answered your question? Yes and no. Have you seen dance come out of the United States that is called Rueda de Casino, either in video or in person? And what's your impression of it? Es como todo, hay siempre un nivel de confusión. Por lo mismo, siempre hay personas que meten la mano en cosas que no saben y pretenden ponerle nombre. Y también eso hace que la gente se confunda, o sea, que no haya una verdad absoluta. Eso pasa con las cosas populares, eso pasa siempre con estas cosas patrimoniales, quizás, que todo el mundo mete las manos y al final se arma una confusión. Pero si le pusieron Rueda de Casino, de todas maneras tú le dices gracias de parte nuestra, porque por lo menos están reconociendo el nombre. So he said that in anything that happens, there's always going to be people who like confuse something or teach something in a different way, and you look and you're like, well, that's not really how it's done or whatever. So sure, you do that. But in the end, really, if they're using the words Rueda de Casino, we got to say thank you to them because they're kind of promoting what we do. So it's all good. Como quiera, eso sí. Peor para ellos porque se están perdiendo la verdadera Rueda de Casino, que es diferente y que sí la it's sentimos. bad for them in some ways because they're losing like the essence of the true Rueda de Casino, which is a great thing, but it's okay. Quería decir algo. Yo quiero saber si en aquel tiempo ustedes comenzaban, si había un conteo. I want to know how you started. Like, did you count? Did you count to get started? Was there a certain timing? Interesante porque ustedes That's saben very que ahora interesting. lo usual es cantar y 1, 2, 3, 5, 6, 7. So I know right now it's normal to like sing Para out nosotros 1, 2, siempre 3, fue 5, 6, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. For us, it was always 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oye, tranquilo, tranquilo. Señores, les agradezco mucho, pero a mí no me gustan las confrontas. O sea, I'm thankful that you want to support me, but I don't like confrontation, so don't worry about it. y evidentemente ellos también tienen razón, están aquí, están consumiendo, quieren You know, divertirse. they're here and they're drinking. No and quisiera, a pesar de que tenemos una conversación muy linda, pero yo no quisiera molestarlos. I also don't want to bother them. Algo más, algo rapidito más, si tienen alguna otra cosa. ¿Qué fue la respuesta? They were counting 1, 2, 3, 1, 2, 3 back then. Sí, no, es que fue y 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Sí, pero el mismo Y se completaba, claro, y se completaba un ciclo de 2 para completar el 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pero siempre se cantó y 1, 2, 3. So they always count to 1, 2, 3, but then they use the second 1, 2, 3 instead of a 5, 6, 7 to complete the cycle. Alguna otra cosita rápida, caballero, que ya también Anything abrieron, else hay fast? mucha gente Because now people are coming in, or you're going to have to que stop. empiezan a querer música, etc. Yeah. One more like U.S. sort of based question. How does the Miami Cuban scene tie in, if at all? ¿Quieres saber cómo la rueda y el casino están haciendo en Miami, que es diferente? ¿Cómo tú crees que eso está relacionado? Mira, todo el mundo tiene derecho a crear. Everyone has a right to create. Yo sé, en el propio Miami hay un señor fundador. There's entre a comillas, guy in Miami who's a founder, in quotes,
que habla de casino científico, who's talking about scientific-based casino. parece que le está sacando el aceite a la aceituna Maybe he's taking the oil out of the olive. y habla de una cantidad de cosas que yo no estoy de acuerdo. And he does say a lot of things that I am definitely not in agreement with. Por tanto, en Miami puede pasar cualquier So cosa. actually in Miami you could say that just about anything could happen. Nada contra las personas de Miami, son cubanos también, y decir nothing cubano, against the people in Miami, they're Cubans too, and decir we're all cubano es Cubans. decirlo todo. But everyone is Cuban, it's all good. Pero hay un lema aquí en Cuba que siempre dice, en Santiago, ¿cómo es el lema de Santiago? En Santiago puede pasar cualquier cosa, pero ahora no me acuerdo el lema exactamente. ¿Eh? No. Es una cosa que en Santiago puede pasar cualquier cosa. Y yo diría, no es exactamente el dicho, pero yo lo diría de Miami. Lo mismo en Miami puede pasar cualquier cosa. So he says that there's a saying about Santiago that like just about anything could happen there, and he would say the same thing about Miami, just about anything could happen there. Desde aquí, y muy tranquilamente, yo les deseo felicidad a todo el mundo, sobre todo a los cubanos. So for me, I'll just say congratulations to anyone, especially Cubans. Yo tengo muy buenos amigos en Miami. I have good friends in Miami. Y no niego decirlo en todas partes. And I will- No ahora, nunca lo he negado. I have never denied this anywhere, not just now, but anytime. I've never denied that I have friends on both sides. Tengo una hija en Miami. I even have a daughter in Miami. Cada uno escoge su camino. Everyone chooses their own path. Eso es lo lindo de la libertad. Eso es lo lindo de que cada uno tiene que hacer lo que simplemente en lo que crea, en lo That que is the sienta beauty of como freedom. bien. That is the beauty of each person deciding what they're going to do. Eso es lo que tendría que decir. No es que, o sea, es verdad. He visto algunas cosas que no son exactamente iguales, So pero it's cada true. uno lo I interpreta. have definitely seen things that are not really what I would say are right, but it's okay. Everyone does their own thing. It's all good. Hay mucha gente con talento allá, incluso Yes. algunos fundadores del casino todavía vivos. So there's a lot of people with a lot of talent over there, and there's also some founders who are still alive who are over there. Algo más, ya rapidito, porque sí Fundador de están entrando, 40 años no existe. Pero sí, lo que sí, un fundador de 40 años, eso es imposible. But let's say that a founder who's in his 40s is not physically possible. Estamos hablando, figúrense ustedes, hay que sacar, o a lo mejor es que no sabe matemáticas, puede ser. I don't know, maybe someone doesn't know their math, I don't know, but you know when it started, so you can do the math of who you'd have to be a founder. En fin, cada uno que se defienda como pueda. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Explanatory like ibuprofen. I don't, but let's ask. So if anybody like to do a little demonstration for you guys, would you guys like a demonstration? Yes. Okay. Vamos a hacer, fíjense que esta es la primera rueda del mundo. Esta que vamos a hacer ahora. La primera rueda del mundo. So what he's saying is that they're considering that the red they're going to show you is like the moves of the very first red. So that's what they're trying to do. Even though they dance the new way too, they're trying to show you the ovals, the very first redos in the world. Puede parecer pretencioso esto que digo, ¿no? He said maybe that's a little pretentious. Pero si imagínense ustedes, gran parte de esta rueda, el 50% de esta rueda fui por la gente. Yo tengo un catarro, discúlpenme también porque tengo mucha. La mitad de las personas que bailaron en esta rueda o bailaron en el Casino Deportivo o bailaron en el Patricio Lumumba o bailaron en los Curros Enrique. Por tanto, esta es la primera rueda del mundo, eso no tengan duda ustedes, estoy hablando categóricamente, no es. So I can say, even though it might sound pretentious, this really is like the first red of the world because what you're going to see is people who were dancing at Patricio Lumumba or at Casino Deportivo, and you're going to see them doing what is the traditional moves. At least 50% of the things that you'll see are from those times. Digo la primera rueda, no digo la mejor. I didn't say it was the best, I just said it was the first. Hoy por hoy, bailar como bailan los muchachos, la gente joven. Now, how young people are dancing, Bailar como bailan la gente de Santiago, bailar como bailan los muchachos míos, que después los verán, para nosotros es imposible. there may be better dancers because looking at how the young people are dancing, looking at the guys from the Santiago and how they're dancing, we're not saying that we're better than them, we're just saying that we're... Lo que pasa es que nosotros tenemos dos factores que más nadie tiene, He said we do have two things that almost nobody has. que es la satisfacción de seguir bailando
we have the satisfaction of keeping dancing all this time. Y la satisfacción todavía más grande de ver bailar a los otros. La satisfacción de ver bailar a los otros, porque también eso nos reconforta. The other thing that is so satisfying for us is to watch others do this dance, because remember, like since we made it up, watching the others do it is very special to us. Bueno, otra vez, muchas gracias. Nos seguimos viendo aquí. Vamos a hacer la So we're gonna keep seeing each other throughout the night. We're gonna dance with each other, talk to each other, but first we want to demonstrate for you our little